प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर महान नामर धन्यवाद हो। आसु एत बेले आम देखा जहाँकि आमर प्रभुंकर वाक्य कहे जे जीवन एवं मृत्यु अच्छी तद्रूप स्वर्ग एवं नरक निश्चित अच्छी। प्रभु जीशु जहाँकि प्रचार करू करू कहले मन परिवर्तन कर स्वर्ग राज्य सन्निकट। प्रिय प्रभु लोक माने स्वर्ग निश्चित भाव में अच्छी। बाइबल कहे नरक निश्चित भाव में अच्छी। ये परिप्रेक्षी प्रभुकर दास पाउल गोटे कथा कहती फिलिपियो पुस्तक 3 अध्याय 20 पदरे यह प्रकार लिखा जाए जे आमे माने तो स्वर्गर प्रजा से स्थान आमे माने त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट आगमन अपेक्षार अच्छु। सी आपणार जो कार्य साधक शक्ति द्वारा समस्त विषय को निजर बोली वशीभूत करि पारंती तद्वारा आम मानकर छार शरीर को रूपांतरित करी आपणार गौरवमय शरीर सदृश करिवे। प्रभुंकर गौरव प्रिय प्रभुंक लोक माने जहाँकि प्रभुंकर दास पाउल कहती आमे माने स्वर्गर प्रजा से स्थान आम माने त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट आगमन अपेक्षार अच्छु। स्वर्ग निश्चय अच्छी आ से स्वर्गर प्रजा होछु आमे माने। प्रिय प्रभु लोक माने से स्वर्ग आपन जाई पारिबे तो से प्रजा से स्वर्गर प्रजा भाव में आपन आचरण करुछंती जीवन काटुछंती। आमे देखुछु दुनिया रे रहउछु विभिन्न सहर जिला गुड़ाक रहउछु से जिल्लार आमे प्रजा आ गोटे आमर नागरिकत्व अच्छी सिटीजनशिप अच्छी कौटी स्वर्गरे सेटा हमको जानिबा को पड़िबो। तो सेति पय प्रभुंकर दास पाउल कहउछंती प्रिय भाई भौणी माने आमे माने स्वर्गर प्रजा और से मेसेज को प्रभु प्रचार करी कहले प्रभु यीशु मन परिवर्तन करो स्वर्ग राज्य सन्निकट। स्वर्ग होची गोटे राज्य से राज्य रे जो माने नागरिकत्व ग्रहण करिवे सेमानको पाई केतोटी योग्यता रही अछि। प्रिय भाई भौणी माने कोन जाकी लिखा जाए वी आर द सिटीजनशिप ऑफ हेवन सिटीजन्स ऑफ हेवन। आपण से स्वर्गर प्रजा भाव में आचरण करूछंती से स्वर्ग को जाई पारिबे कि काहे स्वर्ग राज्य निश्चित भाव में अच्छी। स्वर्ग हूँ गोटे राज्य ता निश्चित भाव में अच्छी। कौ माने जिबे जो माने मन परिवर्तन करिवे। आ प्रभुंकर दास पाउल एही प्रकार कथा कहती आमे माने स्वर्गर प्रजा ताले से स्वर्ग को किए जाई पारिबो जहाँकि लेखा अछि माथी पुस्तक रे लेखा अछि। माथी पुस्तक 18 अध्याय एही प्रकार गोटे कथा लेखा अछि। 18 अध्याय 1 पद सेतेबेले शिष्य माने जीशु को निकट को आसी पचारिले तेबे स्वर्ग राज्य रे किए श्रेष्ठ। से गोटे सान पिला को पाखु को डाकी सेमान को मध्य ठिया कराई कहले मु तुम मान को सत्य कहू अछि तुम माने फेरी सान पिला को परि न हेले कौनसी प्रकार स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करि पारिबो नाही। प्रिय प्रभु को लोक माने प्रभु जीशु निजे कहले एक पदरे जहाँकि लिखा जाए से बेले शिष्य माने जीशु को निकट को आसी पचारिले तेबे स्वर्ग राज्य रे के श्रेष्ठ। सेमानक धारणा हला जे स्वर्ग गोटे राज्य अच्छी सेही राज्य रे किए श्रेष्ठ किए जाई पारिबो किए रही पारिबो किए कोन करि पारिबो। तार उत्तर स्वरूप प्रभु जीशु कहले 2 पदरे से गोटे सान पिला को पाखु को डाकी सेमान को मध्य ठिया कराई कहले कौन बोली कहले 3 पदर लिखा जाए मु तुम मान को सत्य कहू अछि तुम्हें माने फेरी ए सान पिला को परि न हेले कौनसी प्रकार स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करि पारिबो नाही। सान पिला बड़ पिला नहीं सान पिला ताहले या प्रकाश करे सान पिला अर्थात शिशु से सरल से पापर बोध
ତା ଭିତରେ ସେତେ ବେଶୀ ନଥାଏ ପାପର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମେମାନେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ସରଳ ଯଦି ନହେଲେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଯାହାକି ଚାରିପଦରେ ଆହୁରି ଦେଖୁ, ଅତଏବ ଯେ କେହି ଏହି ସାନ ପିଲା ପରି ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରେ, ତାର ଅର୍ଥ ସରଳ ନମ୍ର। ସାନ ପିଲାମାନେ କି ପ୍ରକାର ନମ୍ର ସରଳ କ'ଣ? ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଅତଏବ ଯେ କେହି ଏହି ସାନ ପିଲା ପରି ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ନରକ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ନରକରେ ଯାହାକି ଲେଖାଯାଏ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ନରକରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, କଳବଳ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ସ୍ଥାନ, ଯାହାକି ଲାଜାର ଗଲା ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ତା ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉଅଛି ବୋଲି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବେ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ ଏବଂ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମରୁ, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ, ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି? ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଏହି ବିଷୟରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯିବେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଯିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ। କ'ଣ? ଯନ୍ତ୍ରଣାଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ, ଯାହାକି ଗୀତ ରଚକ କହନ୍ତି, ଦେଖିବା କିଏ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ନିବାସ କରିପାରିବ। ଲେଖାଯାଏ ଗୀତ ସଂହିତା 24 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ, 24 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କିଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ବତରେ ଆରୋହଣ କରିବ ଓ କିଏ ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବ? କିଏ ଠିଆ ହେବ? କିଏ ଯାଇପାରିବ? ତାର ଉତ୍ତର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ 4 ପଦରେ। କ'ଣ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଅଛି? ଯାହାର ହସ୍ତ ସୂଚି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଯାହାର ହସ୍ତ ସୂଚି ଓ ଅନ୍ତଃକରଣ ନିର୍ମଳ। ଆଜି ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ହୃଦୟକୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ମନକୁ ଠିକ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଠିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମାଥି ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ କହିଲେ, ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କ'ଣ ଲେଖାଗଲା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ, ଯାହାକି ଗୀତ ସଂହିତା 24 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ, ଯାହାର ହସ୍ତ ସୂଚି ଓ ଅନ୍ତଃକରଣ ନିର୍ମଳ, ଯାହାର ମନ ଅସାରତା ପ୍ରତି ଉଠି ନାହିଁ, ପୁଣି ଯେ ଛଳ ଭାବରେ ଶପଥ କରିନାହିଁ, ସେ କ'ଣ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ବତ, ସିଓନ ପର୍ବତ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ତାହେଲେ ଆସୁ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ସ୍ୱର୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି, ହାତ ଛଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ କେବଳ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଷୟରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଷୟରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆସୁ ଆମେ ହାତ ଛଡ଼ା ନ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ। ଯେ କେହି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଯେ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବ, ପ୍ରଭୁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ, ପାପକୁ ଛାଡ଼ିବ, ସେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଷୟରେ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଯାହାକି ଲେଖାଯାଏ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ବୋଲି। ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଲୋକ ବଡ଼ ହେବେ, କେତେ ଲୋକ ସାନ ହେବେ, କେତେ ଲୋକ ଉଚ୍ଚ ହେବେ, କେତେ ଲୋକ ନିଚ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଷୟରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରେ
केतेक लोक महान हेबे जहाँकि लिखा जाए माथ्यू पुस्तक 5 अध्याय 19 पद यही प्रकार लिखा जाए। माथ्यू पुस्तक 5 अध्याय 19 पदरे अतएव जे कहीं ए समस्त क्षुद्रतम आज्ञा मध्य कौन सी गोटे आज्ञा अमान्य करे और लोक मान को सही प्रकार शिक्षा दिए से स्वर्ग राज्य रे क्षुद्रतम अर्थात केते लोक क्षुद्र हेबे सान हिक रहिबे। कौन प्रथम विषय है केते लोक सान हिक रहिबे। कौन केते लोक सान हिक रहिबे कौन बोली लिखा जाए लोकों को सही प्रकार शिक्षा दिए से स्वर्ग राज्य रे क्षुद्रतम बोली ख्यात हेब। कौन केते लोक सान ही रहिबे आ तापर कि प्रकार महान लोक मान अछंती किंतु जे कहीं से समस्त पालन करे ओ शिक्षा दिए से स्वर्ग राज्य रे महान बोली ख्यात हेब। केते लोक महान हेबे केते लोक सान हेबे तार अर्थ यह प्रमाण करे स्वर्ग राज्य निश्चित भाव में अच्छी। आपण कि प्रकार हेबा को चाहती से स्वर्ग राज्य रे सान हेबे ना बड़ हेबे महान भाव में रहिबे ना क्षुद्र भाव में रहिबे। जदि आपण से वाक्य को आज पालन करेंगे ताहले महान भाव में रहिबे। प्रिय प्रभु को लोक मान प्रभु कथा कहउछंती कौन आहरी आमे देखिबा को पाऊ जहाँकि माथ्यू पुस्तक 18 अध्याय 4 पदरे यही प्रकार लिखा जाए केतेक लोक श्रेष्ठ हेबे को लोक माने अतएव जे कही ए सान पिला परी आपना को नम्र करे जो माने नम्र करंती ए जगत रे प्रभुंकर पाई निजको नम्र करंती से स्वर्ग राज्य रे श्रेष्ठ। केते लोक श्रेष्ठ भाव रे रहिबे आपण कि प्रकार रहिबे आपण स्वर्ग राज्य को जीवे कि नहीं मन परिवर्तन करिसंती कि नहीं पाप क्षमा पाइछंती कि नहीं डुबित बाप्तिस्म नैछंती कि नहीं पवित्र जीवन काटुछंती कि नहीं। प्रिय प्रभु को लोक माने कहीं स्वर्ग राज्य निश्चित भाव में अच्छी। आज जो लोक मैंने कहते किए देखी स्वर्ग बाइबल हूँ जीवंत सत्य पुस्तक और बाइबल प्रकाश करे स्वर्ग निश्चित भाव में अच्छी। प्रिय प्रभु को लोक मान कौन से स्वर्ग रे केते लोक महान हेबे केते लोक क्षुद्रतम हेबे केते लोक श्रेष्ठ हेबे। आहरी लिखा जाए कौन बोली केतेक लोक प्रधान हेबे जाके माथ्यू पुस्तक 20 अध्याय 26 और 27 पदर लिखा जाए। देखिबा माथ्यू पुस्तक 20 अध्याय 26 और 27 पद 26 पदर यही प्रकार लिखा जाए तुम मान को मध्य से प्रकार नुहे किंतु तुम मान को मध्य जे कि महान हेबा को इच्छा करे से तुम मान को सेवक हेउ आ जे कि प्रधान हेबा को इच्छा करे से तुम मानकर दास हेउ। प्रधान महान यही प्रकार स्तर रे लोक माने स्वर्ग राज्य तार अर्थ यह प्रकाश करे प्रिय प्रभु को लोक माने स्वर्ग राज्य निश्चित भाव में अच्छी। एइति पई प्रभुंकर दास पाउल कहउछंती आमे माने स्वर्गर प्रजा आमे माने जगतर नहु ए जगतर अल्प काल रहिबा आमे माने स्वर्गर प्रजा। से प्रिय भाई भौणी माने से स्वर्ग राज्य निमंते आसु आमे आपना आपना को नम्र करू कौन करू सान करू बसीभूत हो प्रभु रास्तार विश्वस्त भाव में चालू पवित्र जीवन काटू। आहरी जहाँकि प्रभुंकर दास पाउल कहती कलसीय पुस्तक रे गोटे कथा कहती ए प्रकार साक्ष्य दियंती कलसीय पुस्तक 3 अध्याय 1 पदरे तुमे माने जेबे ख्रीष्टंक सहित उत्थित होइछ तेबे ईश्वर को दक्षिण पार्श्वर उपविष्ट ख्रीष्टंकर जो वासस्थान से ऊर्ध्व स्थान विषय सबू अन्वेषण कर। से ऊर्ध्व स्थान से स्वर्गर विषय सबू अन्वेषण कर तार अर्थ स्वर्ग निश्चित भाव में अच्छी। आ कौन कहती 2 पदरे पार्थिव विषय आसक्त न होई ऊर्ध्वस्थ विषय आसक्त हुओ कारण तुमे माने मरियछ आ तुम मानकर जीवन ईश्वर ठारे ख्रीष्टंक सहित गुप्त अच्छी। प्रिय प्रभु को लोक माने तार अर्थ
ঊর্ধ্বস্থ বিষ প্রতি আসক্ত হুଅ স্বর্গীয় বিষ প্রতি। আমার মন এ পার্থিব বিষ প্রতি আসক্ত ন হেউ, এ পার্থিব অর্থাৎ ଏହା ସବୁ ধ্বংস পাইব, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 5:19 ଲେଖାଯାଏ ସମସ୍ତ ଜଗତ ପାପାତ୍ମାର ଅଧୀନ, ଏଇଥିପାଇଁ ଏହା ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ଅଭିପ୍ରାୟ, ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ରାସ୍ତାରେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁ, ଆସୁ ঊর্ধ্বস্থ ବିଷ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷ ପ୍ରତି ଆମେ କ'ଣ କରୁ, আসক্ত হো। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ, କ'ଣ ଏ ଜଗତର ବିଷ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନ ହଉ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହଉ। ତହିଁରେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଆମକୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆସୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଏ ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ସେଥିର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ସମସ୍ତେ, ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ତୁମେ ଦୟା କର, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ସକଳ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛ, ଉତ୍ତର ଦେଇଛ, ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମେନ୍।